السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرحبا بكم في l'épisode numéro 3 dans le cadre ديال الموديل stratégie industrielle. Aujourd'hui غادي نكملوا le suite ديال les 5 notions اللي كنا شفناهم في la pyramide décisionnelle. Bon, كنا توقفنا عند la notion ديال les buts. Les buts de l'entreprise, ou bien ce qu'on appelle les buts stratégiques. Les buts stratégiques sont aussi appelés orientation stratégique, c'est-à-dire هما توجهات الاستراتيجية ديال المقاولة. La stratégie clarifie les besoins clés définis par la mission. Ces besoins constituent les buts ou résultats ou orientation stratégique de l'organisation. Donc ce sont des synonymes. اللي خصكم تعرفوا c'est que le but قلنا avant عندنا في le sommet ديال la pyramide عندنا la vision, puis عندنا la mission, puis les buts. اللي خصكم تعرفوا c'est que la traduction ديال la vision ce sont les buts. حيث لا فيزيون كتكون عامة شاملة غير محددة. C'est le cas notamment également ديال les buts, puisque حتى les buts ce sont des orientations stratégiques générales. نعطيكم l'exemple. Lorsqu'on parle de l'orientation qualité, فاش كنقولوا التوجه الجودة يعني المقاولة عندها واحد التوجه ديال الجودة. Donc cette orientation de qualité فين كتطبق؟ C'est une orientation, mais باش نطبقوها خصنا نطبقوها في كاع لي فونكسيون. مي هنا ما عرفناش لا مانيير او بيان لا بروسيدور، يعني الكيفيه باش غادي نطبقوا هاد لي بيت. سو دي بيت كنقولوا باللي حنا عندنا توجه الجوده، ولكن كيفاش كنحققوا هذاك توجه الجوده؟ شنو هما المساطر المتخذه؟ غادي يجيو لي زوبجيكتيف ستراتيجيك هما اللي غادي كلاريفيهم لينا. دونك لي بوت ce sont des orientations stratégiques. L'exemple ديالنا ديال orientation qualité. Donc l'orientation qualité comme vous voyez sur le diapo غادي تحقق à travers la fonction de c'est-à-dire les buts ce sont كيمثلوا واحد البيلوتاج بمعنى ان à chaque fois كنحركوا هذاك مركز القياده بحال الطائره اشاك فوا كنبدلوا المسار. دونك ممكن نحققوا هاد لو بوت de l'entreprise comme l'orientation qualité à travers la fonction d'approvisionnement, يعني la fonction فاش كيكون فيها stockage ديال les matières premières. Également la fonction production lors de cycle de production يعني في الانتاج. Et la fonction commerciale. Il reflète les priorités stratégiques durables et globales de l'organisation ainsi que sa position concurrentielle. C'est un point très important. Les buts كيمثلوا الأولويات الاستراتيجية, les propriétés stratégiques durables et globales. Toujours كنهضروا على la notion ديال la globalité, l'intégrité, يعني شي حاجة اللي هي عامة. durable, c'est-à-dire على long terme de l'organisation, c'est-à-dire de l'entreprise, ainsi que sa position concurrentielle. يعني هاد الأولويات الاستراتيجية اللي تكلمنا عليهم كيهموا أيضا المكانة التنافسية ديال المقاولة. La stratégie concerne l'ensemble d'hypothèses qui déterminent le sens des actions destinées à garantir le développement à court terme, moyen et long terme du système. Système, c'est-à-dire simplement l'entreprise. علاش هنا كنهضروا على الاستراتيجي؟ حيت الاستراتيجي غادي نلقاوها في لا ميسيون، في لا فيزيون، غنلقاوها في لي بوت، في لي زوبجيكتيف. كاع هاد لي نوسيون اللي غادي نتريتيو توجور كنلقاو لا نوسيون دو استراتيجي. كيقولوا لنا باللي السياسه هنا كتهم كاع لي زيبوتيز. سي كوم
le projet de fin d'étude. Toujours كنديروا فرضيات, des hypothèses qui déterminent le sens des actions. Et هما اللي كيوجهوا لينا المعنى ديال الأنشطة اللي الهدف ديالها هو حماية أو ضمان واحد التطور سواء على المدى القصير المدى المتوسط والمدى البعيد ديال المقاولة. علاش قلنا l'ensemble des hypothèses qui déterminent le sens des actions destinées à garantir le développement حيت حنا ما عرفناش شنو غادي يطرا في لو لون تيرم, ما عرفناش شنو غادي يطرا في المستقبل. سي لا ريزون بور لاكيل حنا كنديرو سكون ابيل لي زيبوتيز, فرضيات. دونك حنا كنديرو واحد البيت غير محدد. نعطيكم اكزامبل ديال اننا توجور تكون عندنا لينوفاسيون. لينوفاسيون سي ان بوت سور لو لون تيرم, ولكن لينوفاسيون فاش شحال البيدجي. دونك هاد الشيء كامل كنديروهم في لي زوبجيكتيف اي نون با لي بوت. لا نوسيون ديال لي زوبجيكتيف هو لو بوين التالي اللي غادي نشوفو. لا استراتيجي tient compte des évolutions du contexte et des impératifs de développement. Toujours عندنا la notion de développement. La notion de développement et la croissance كنا شفناها في le module ديال l'économie. Je pense les problèmes économiques et sociaux, كنا شفنا la notion ديال développement et croissance. C'est dans le développement c'est-à-dire l'orientation ديالو كتكون sur le long terme, alors que la croissance كتكون على le court terme et le moyen terme. Le stratège, c'est un mot اللي هو وزن. Le stratège, c'est-à-dire celui qui élabore la stratégie. Le stratège, c'est-à-dire هذاك la personne اللي كيدير الاستراتيجية, الشخص الاستراتيجي. Le stratège devra tenir compte dans les buts, les valeurs ou les principes auxquels sont censés adhérer tous les employés dans le cadre de leur activité quotidienne. L'information ici, c'est que le stratège خصو ياخد بعين الاعتبار القيم والمبادئ اللي خص ضروري يشتغل ياخدوهم بعين الاعتبار les employés, c'est-à-dire l'opérationnel اللي كيديروا l'exécution ديال la stratégie في les activités quotidiennes. Par exemple, la confiance, l'intégrité, الشمولية, l'honnêteté, c'est-à-dire الجدية, l'ouverture. Donc ce sont des buts. هادو كاملين ce sont النتائج ديال هادوك لي بوت. C'est-à-dire lorsque par exemple l'entreprise كتقول لك انا بغيت ندير لينوفاسيون باش نحمي المقاولة في الافق المتوسط او في المدى البعيد. دونك هنا toujours l'employé كيكون مرتاح. Donc c'est la confiance simplement. Il est également utile de déterminer les questions ou les problèmes que l'organisation doit résoudre pour assurer sa survie. Toujours on a la notion de survie. Pourquoi? Parce que toujours هاد les buts كتحقق l'entreprise la survie, c'est-à-dire الديمومة ديالها, البقاء ديالها والبقاء ديال التواجد ديالها في المارشي sur le long terme. هاد les buts كيمكننا اننا نحددوا déterminer les questions, التساؤلات والمشاكل اللي خص المقاولة انها تحلها باش تبقى في المارشي. Mais les buts ne tendent qu'à fournir une orientation générale. يعني هادشي كامل اللي قلناه c'est que يعني الخلاصة باللي les buts كيمثلوا التوجه العام ديال المقاولة. Exemple ديال les buts stratégiques pour clarifier les choses. عندنا l'exemple ديال الخطوط الجوية الأمريكية. C'est un exemple très important.
traiter l'or des sciences. Donc les buts ديال الخطوط الجوية الأمريكية. Donc c'est une grande société d'origine américaine. Je pense le siège social ديالها كاين في Texas. C'est une bon, le nombre d'employés, je pense 120,000 salariés. L'entreprise, le chiffre d'affaires pendant 2018, je pense, c'est environ تقريبا 44 milliards dollars. C'est-à-dire c'est une grande société en termes de chiffre d'affaires et en termes d'employés. Donc 44 milliards dollars قارنوه مع le PIB du Maroc 2018, je pense كانت واحد bon نقولوا كاع 2019 l'année précédente le PIB وصل ل 122 milliards dollars. Donc imaginez que presque le chiffre d'affaires de l'entreprise en question كيمثل قرابة واحد النصف ديال le PIB marocain. Donc imaginez. Bon, revenons à notre exemple. Offrir un service à la clientèle de classe internationale. toujours فاش كنقولوا offrir un service à la clientèle de classe internationale كيفاش غادي نخلقوا دونك هذا هو لو بوت هو اننا نخلقوا واحد الخدمه للزبناء اللي على المستوى العالمي. دونك كيفاش حنا غادي نخلقوا هاد الخدمه هذولا ولا هاد الخدمات ما عرفناش. بون سو سون دي بوت. الترجمه ديال لي بوت غيكونوا لي زوبجيكتيف اللي غادي نشوفوا في لا نوسيون سويفونت. créer un milieu de travail ouvert et participatif يعني بالنسبه لي salariés qui favorise les changements positifs يعني كل ما هو ايجابي. récompense l'innovation c'est-à-dire غادي نستثمروا également في l'innovation et offre la sécurité et des possibilités d'avancement et l'évolution à tous les employés et procédures systématiquement. Tenir compte dans les buts stratégiques, les valeurs ou les principes. Toujours كنهضروا على la notion des valeurs et les principes. هاد la notion هادي كتسمى في l'économie la culture d'entreprise. Communiquer les priorités des employés. Toujours كنهتموا بالمناخ ديال المناخ ديال les salariés. Le climat social. On s'intéresse au climat social des employés. Bon, deux choses à retenir, les خصكم تعرفوا jusqu'à maintenant. عندنا deux relations في la pyramide décisionnelle. قلت باللي avant باللي la vision الترجمة ديالها ce sont les buts stratégiques. D'accord? Ce sont les buts stratégiques. بالنسبة c'est la première relation. Donc la relation 1, la traduction de la vision sont les buts. La deuxième relation, اللي غادي نتريتيوها في le point suivant, c'est que les buts représentent orientation générale pour les objectifs. D'accord? C'est très important. هاد les buts هادو راه هما l'orientation générale ديال les objectifs. وبالنسبة la traduction de la mission حيت هنا قلنا la traduction de la vision هما les buts. Donc la traduction de la mission شكون هما les objectifs. Même si كاين عندنا هاد التراتب عندنا mission, vision, mission, but stratégique, objectif. الترجمة ديال la vision هما les buts stratégiques. الترجمة ديال la mission هما les objectifs